Welcome back to Inqua News. Chief Minister Pramod Sawant inaugurated the G Food Fest at Lok Bhavan Dona Paula along with MLA Devya Rane on Friday. Organized by Goa State Rural Livelihood Mission, the festival aims to promote rural women led by self-help groups and showcase local Goan products. आम्ही सातत्यात पळयता की कोरियन फूड आणि कोरियन कल्चर हे पुराय जगभर प्रसिद्ध झाले. कित्याक प्रसिद्ध झाले तर कोरियन आपलो फूड आपलो कल्चर सातत्यात जगार व्हरपाचें काम हे तांच्यांनी केलें. त्याच धर्तीचेर हांव एका संपादकाक मेळिल्लो आनी त्या संपादकान म्हटलें की गोंयान जे कुझीन आसा ते आनी खंयसरूच ना आनी तें जर कोणाक सारकें खबर आसत जाल्यार तें आमच्या महिलांक खबर आसा. आणि आयजूय बी आमी जर पळयत जाल्यार गोंयांत येद्या मोठ्या प्रमाणात ट्युरिस्ट येता, पण एक्चुली गोवन कुझीन खावपा खातीर खंय तरी ल्हानसो ताका गाडो खंय आसा जाल्यार सोदचो पडटा आनी त्याच गाड्यार गेल्या उपरांत ताका गोंयची शागोती आसतली, गोंयची भाजी आसतली, हें मेळूंक शकता. बट इट इज नॉट इन अ 5 स्टार. इवन दो आमचे कॅटरर्स सुद्दां मॅक्झिमम नाव द महाराष्ट्रीयन, गुजराती आनी बाकीचेच आमकां खावपाक लागलेले आसा. जाल्यार कोण तांकांय दिसपाक लागला की गोंयकारांक हें आवडटा काय म्हणून. बट ते विसरले बरेचशे फावटी गोवनूच प्रमोट करपाचें, कारण गोंयकारांक जर गोवन प्रमोट केलें किंवा आजून भायल्या लोकां खातीर ते कॅटरिंग करता आसतना स्पेशली जी फूड कल्चर म्हणून जर तुमी प्रमोट केलें जाल्यार ते आनिकूय खूब मोठ्या प्रमाणात ते फुडें वचूंक शकता आनी वीच टेस्ट हो तो गोंयचो शेफ दिवपाक शकता. गोंयचो शेफ म्हणण्या पेक्षा हांव म्हणटलो की गोवन वुमन जी आमची गांवांतली महिला आसा ती खूब बऱ्या पद्दतीत ते आनीक बऱ्या पद्दतीत करूं शकता. आमी हेजें जर उदाहरण जर म्हणत जाल्यार आयजूय बी म्हणजे आमी सुंगटाचें हुमण आमी फातरीचेर रांटून केल्ल्या हाजेर एक वेगळोच टेस्ट येतलो. इट इज त्या कुकरा वयल्या सॉरी मिक्सचरा वयल्या मिरसांगेच्या पेक्षा सगळ्या जाणांक खबर आसा. हांवें वेगळें सांगपाची गरज ना. हाच्या खातीर वेगवेगळ्या अशा पद्दतीचे प्रॉडक्ट फुडें व्हरपा खातीर जी फूड फेस्टिवल इट इज रीच इन कलनरी हेरिटेज, वायब्रंट ट्रेडिशन्स अँड एंटरप्रिन्युअल स्ट्रेंथ इन रुरल कम्युनिटीज. गांवांतल्यान अशा पद्दतीचो जीफ आनी वेगवेगळे कडेन आमी पळयतले पेडण्या पासून काणकोण वता पर्यंत वाटेर जर सगळी कडेन म्हणजे बिचोले जायले, सत्तरी जायले, धार बांदोड्यात गेले, सांगे गेले, केपें गेले, काणकोण गेले आनी वायस वर्सा आमी सालसेतीन आयले जाल्यार सालसेतीनूय आमकां दोदल मेळटलें, बिबिंका मेळटलें, ताच्याच बरोबर माडाच्या सुराचें गोडूय मेळटलें. हे जर प्रॉडक्ट पळयले म्हणजे ते आयजूय बी म्हणजे मोस्ट ऑफ द टायम आमी ऑर्गेनीक गोड म्हणून उसाचेच गोड खाता, पण आमच्या कडेन आशिल्लें माडाचें गोड जें आसा पळय न्ही हें तितकेच भक्ती आसा, पण आमी केन्ना प्रमोट करता आसतना आमकां कोणूच दिसना. आनी हें जर आमी प्रमोट करतले आसत जाल्यार म्हाका दिसता तें आमीच करपाक जाय. हांव कित्याक म्हणटा कारण हांवें मुद्दामून उदाहरण दिता आसतना सांगता आमी 5 वर्सां फाटल्यान तरात कुणबी शॉल कोणूच वापरनाशिल्लो, कोणूच करिनाशिल्लो. पण कुणबी शॉल एकदां सरकारान प्रमोट करपाक सुरवात केली आनी ते आतां सगळे इन म्हणजे इंडस्ट्रियल पीपल ऑल्सो प्रमोट द कुणबी शॉल. जितकी जाणां तयार करता ते कुणबी शॉल आनी वयल्यान प्रावडली सांगता हे आमच्या गोंयांत तयार जाता म्हणून ते कुणबी शॉल आमी वापरता. आमी लामणदिवो दिवपाक सुरवात केली. लामणदिवो इज द ट्रेडिशन ऑफ द गोवा आनी लामणदिवो तयारूय बी गोंयांत जाता म्हणजे म्हापसा, बिचोले ट्रेडिशनल लामणदिवे करपी आसात. हांवें जर पळयता की हांवें 6 वर्सां 7 हांव CM जाल्या उपरांत प्रमोट करपाक केलो की लामणदिवो करपाक. आनी लामणदिव्याची फॅशन कितें तर मुद्दामून पळयशात वीच इज अगेन स्टायल इन गोवा. हिंदू ट्रेडिशनलाच्या प्रमाणे लग्न जाल्या उपरांत जी व्हंकल घरान येता तिका लामणदिवो दिवन घरा धाडटा. दॅट इज द फर्स्ट ट्रेडिशन ऑफ द हिंदू. आनी हें जर पळयत जाल्यार आमी तो इतको प्रमोट केलो की एवरीवेर लामणदिवो दिसपा लागलो म्हाका. म्हणजे सगळ्या इंडस्ट्रियल फंक्शनान सुद्दां सगळे जाण लामणदिवो खूब मोठ्या प्रमाणात प्रमोट करपा लागलो. लामणदिवो करप्यान येवन म्हाका सांगलें की दोतोर तूं चीफ मिनिस्टर जाल्या उपरांत चड लामणदिवे खपपाक लागले म्हणून. खरेखर सांगता हांव तुका ना जाल्यार अदरवायज कोण तरी लग्न जाता जाल्यार एक 2-4 अशेंच वताले म्हणून. पण एक खूब मोठ्या प्रमाणात हांवें सांगण्या फाटीमागचो उद्देश इतकोच आसा की अशा कार्यक्रमांतल्यान आमी सगळ्या जाणांनी आनी विशेश करून आमचे कॅटरर्स आनी हांगासले हॉटेलियर्स हांच्यांनी आज एप्रॉक्सिमेटली 30 स्टॉल तांच्यांनी हांगासर लायल्या. इट इज अ पॅक्ड फूड आनी कुक्ड फूड दोन तरेचे आसा. पॅक्ड फूड जेका आमी कमर्शियली म्हणजे वेगवेगळे म्हणजे बागायतदारा पासून ते वेगवेगळे स्टॉल्स ह्या कमर्शियल मार्केटांतल्यान ते पॅक्ड फूड विकूं शकता. आनी वीच इज अगेन FSSAI आनी FDA एप्रूव्ड. अशें न्ही की वीच इज आमच्या RDA डिपार्टमेंटाच्या मार्फत तांकां आमी कशा पद्दतीत
ते पॅक करू शकता, कशा पद्धतीत त्यांनी लायसन्स घेवप, हे सगळ्यो फॉर्मॅलिटीज तांच्यांनी कंप्लीट केला. इवन दो काही प्रॉडक्टांचेर QR कोड स्कॅनिंग केला, तो प्रॉडक्ट खंय जाता पासून त्याची टोटल माहिती इन्फॉर्मेशन खंयचो सेल्फ हेल्प ग्रुप मॅन्युफॅक्चर करता पासून त्याची मॅन्युफॅक्चरींग डेट कितें पासून एक्सपायरी डेट पर्यंत. इट इज नॉट जस्ट एज अ प्रमोट करूंक जाय म्हणून आमी करिना, तितके अपडेट केल्या आणि ती प्रमोट करीत आसा. म्हणून म्हणजे सगळ्यां कडेन म्हणजे आमच्या मध्ये गोवा बागायतदाराचे चेअरमॅन आणि आमचे NRI कमिशनर बाब नरेंद्र सावयकर आयला, तांचें हांव स्वागत करता आणि तांकांय तेंच्यांनी वयर येवन बसचें ताका हांव सांगता की तांच्यांनी मुद्दामून म्हणजे इज इन ड्युएल रोल. ते गोवा बागायतदार गोंयांतली व्हडली सहकारी सोसायटी ताचे ते स्वता चेअरमॅनूय आसात आनी ते मुद्दामून ह्या कार्यक्रमा खातीर हांगासर आयल्यात. आमी पळयता की आमी हे सगळें करता आसतना रुरल डेव्हलपमेंटाच्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी आमचे विलेज ऑर्गनायझेशन म्हणा किंवा आमचे स्टार्टअप विलेज एंटरप्रिनरशिप प्रोग्राम CLF म्हणत किंवा क्लस्टर लेवल फेडरेशन हाज्या मार्फत सगळ्यांक अशा पद्दतीत प्रमोट करपाचें काम हे सातत्यात करता. मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजना हांवें म्हज्या फाटल्या बजेटान अनाउन्स केली आणि माझे तर म्हणणें आसा की गव्हर्मेंट, सेमी गव्हर्मेंट, प्रायवेट सेक्टर ही सगळी कॅन्टीन्स महिलांनी चलोवपाक जाय. थोडी सुरवात जाल्या, IDCन आसतली, इंडस्ट्रीज आसतली, ही सगळी कॅन्टीन तांच्यांनी कशा बऱ्या पद्दतीत चलोव येता ताच्या खातीरय आमचो प्रयत्न आसा आणि त्यो महिलाच खूब बऱ्या पद्दतीत चलोवपाक शकता. ती कॅन्टिनां तांच्यांनी चलोवपाक म्हणजे आमी आयज 2 महिला भगिनींचो आमच्या सत्कार केलो, जी बरो हो बिझनेस फुडें व्हरता. म्हाका दिसता इन लॉंग रन अशा पद्दतीच्या सगळ्या कॅन्टीन आनी हांगासर तांचो सगळ्यांचो सपोर्ट जातलो. आमी आतां पर्यंत GI टॅग हे वेगवेगळ्या प्रॉडक्टाक मेळोवपाक शकले. मागीर ते गोवन फेणी आसतली, खोला आनी हर्बल चिलीज आसतली, मंडोळी केळी आसतली, गोवा कॅश्यू आसतलो, मानकुराद आंबो आसतलो, बिबिंका आसतलें, खाजें आसतलें. आतां हे प्रॉडक्ट आमी बरेचशे फावटी पळयता. आमी खंयसरूय वता पळय न्ही तेन्ना आमी व्हरता कितें, खंय तरी आमी त्या म्हणजे विशेश करून म्हणपाचें जर जालें आसत जाल्यार आमी मारवाड्याचें एखादें शॉप आसता पळय थंय वयता आनी ते स्वीट्स पॅक घेता आनी वता. बरोबर आसा काय ना? आमी घरा कडेन जे तयार करून व्हरताले ते प्रॉडक्टूय विसारले. ती महिलांनी जर अशा पद्दतीचे प्रॉडक्ट प्रमोट केले आनी ताका मार्केट दिवपाक लागली, स्पेसिफीक जर आमकां कळ्ळें की ह्याच जाग्याचेर गोवन रेडीमेड फूड्स हे तयार करून मेळटले आसत जाल्यार इन लॉंग रन म्हणजे कंटिन्युअसली खूब जाण आसता ऑर्डरी दिवपाक शकता, जेणे करून गोंयची डायबिटीक वाडपा खातीर तें खाद्य एक जबाबदार आसा म्हणपाक काय हरकत ना. हांव म्हणटलो म्हणजे जे आमी रुटीनली खूब मोठ्या प्रमाणात भितर शुगर हे जे सगळें आसा इन लॉंग रन म्हणजे डायबिटीक वाडल्याचेरूच उरोंक ना, रिनल फेल्युअरानूय गेले म्हणजे थोड्या जाणांच्यो किडनी फेल्युअर जाले अशें समजू नाकात. आमचे एकूय डायलिसीस मशीन अशें ना की प्रत्येक डायलिसीस मशिनाचेर वेटिंगाचेर पेशंट आसा. म्हाजो नंबर केन्ना लागतलो काय म्हणून पळयतात. तो नंबर लागचो न्हू जाल्यार आमी तेच्या खातीर अशा पद्दतीत जे ऑर्गेनीक तयार करता ताजेरूय बी आमी भर दिवचो पडटलो. आनी हें सगळें सांगता आसतना आमी बायोडायवर्सिटी डिपार्टमेंटाच्या वतीन थोडे दीस पयलीं गोवन प्रोजेक्ट हो तयार केलो आनी गोवन गिफ्ट हॅम्पर दिवपाक सुरवात केली. आमी गोंयांतल्या कुळागरांनी गोंयांतल्या शेतांनी मेळपी हे सगळे प्रॉडक्ट हे गोवन ब्रँडाच्या सकयल विकपाक सुरवात केली. त्याची सेंटर पाळये, परत पिळगांव, कुडचड्यार 2-3 कडेन सुरवात जाली. जे अप्रॉक्सिमेटली CSR एक्टिविटींतल्यान आमच्यो बऱ्योचश्यो महिला थंय ट्रेनिंगूय घेता, ते आपले प्रॉडक्ट पॅकिंगूय करता, मार्केटिंगूय करता. बट ते प्रॉडक्ट आमी गोवन ह्या ब्रँडाच्या सकयल मार्केटिंगान हाडले आनी आज म्हाका सांगपाक खूब बरें दिसता की तें घडून येता. आयच्या ह्या खासा बायर सेलर मीट जे आमी म्हणटा की बायरूय हांगासर आसा आनी सेलरूय हांगासर आसा. ताच्या खातीर जी फूड फेस्टिवल ही बुकलेट म्हणजे ऑलमोस्ट ज्या पडटलो हांव एप्रिशिएट करता म्हाज्या डिपार्टमेंटाक की खूब बऱ्या पद्दतीन तेंच्यांनी 30 जाणांचे वेगवेगळे प्रॉडक्ट खंय मेळपाक शकता, तेजो प्रॉडक्ट कितें आसतलो, तेजें प्रेजेंटेशन कशें आसा, हो तेंच्यांनी ही बुकलेट काडली. म्हाका आमची मॅडम डायरेक्टर दिपाली सांगताले की अजूनय बी 2 बुकलेट जातले इतके प्रॉडक्ट आमचे कडेन आसा जेणे करून ते आमी बऱ्या पद्दतीन प्रमोट करूं शकता. आनी ताकाच लागून आमी हे सगळे हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, रिटेल पार्टनर्स हांच्या मदीं आमी प्रमोट करपाक सोदता. आनी हे प्रॉडक्ट जर आमी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर सातत्यात वोकल फॉर लोकल आनी आत्मनिर्भर भारत हाजेर उलयता, त्या आमी आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंयांत कन्वर्ट करपा खातीर गोंयांत पिकपी, गोंयांत तयार जावपी हाज्या बद्दल जर आमी उलोवपाक लागले जाल्यारूच आमी चड मोठ्या प्रमाणात आमी प्रमोट करूंक शकतले लोकल प्रॉडक्ट.
आमी स्ट्रेंथन करपाक शकतले रुरल एंटरप्रिनरशीप, आमी बिल्ड करपाक शकतले सस्टेनेबिलिटी आनी इन्क्लुझिव्ह इकॉनॉमी. आमी हाजेर जे उलयतात म्हणजे आमच्या महिलांच्या खातीरूच पयशे मेळचे, जाका इन्क्लुझिव्ह इकॉनॉमी जे आमी म्हणटा. म्हणून हाजो जर थोडोसो विचार केलो आसत जाल्यार म्हाका दिसता की विशेश करून कॅटरर खूब मोठ्या प्रमाणात हांकां मदत करपाक शकता, जेणे करून आमी आमच्या रुरल फॅमिली बिल्डींग करपाक शकतले, तांच्या खातीर आमी स्ट्रेंथन करपाक शकतले. म्हाका दिसता गोंयचो फुडार जी फूड फेस्ट किंवा जी फूड कल्चरल हातूंतल्यान आसा आनी हातूंतल्यान नक्की कितें जातलें तर इट इज एन स्ट्रॉंगर रुरल इकॉनॉमी जातली, ग्रेटर ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर द पीपल. गांवांतल्या महिलांच्या खातीर सगळ्यांत ही व्हडली ऑपॉर्च्युनिटी आसतली. आणि इन लॉंग रन आमी आज जे जी फूड कल्चर हांगा जे प्रमोट करता इट वील रिकॉग्नायज्ड ग्लोबली. इन लॉंग रन जी फूड कल्चर हे ग्लोबली रिकॉग्नायज जावचे हाज्या खातीर आयची ही सुरवात आसा. हांवें जशें पयलींच म्हटलें की कोरियन फूड आनी कोरियन कल्चर आज जर जगभर जाला आसत जाल्यार तांच्यांनी केल्ल्या प्रयत्ना खातीर. म्हणून आमी जे सगळे जाण आसा खंयच्याय गोश्टीची सुरवात ल्हान कामांतल्यान जाता आनी ताची सुरवात आयच्या बऱ्या दिसांतल्यान जाल्या. आनी बऱ्या दिसांतल्यान इतक्याच खातीर कारण नारी शक्ती वंदन अधिनियम बिल आज लोकसभेत ताजेर चर्चा सुरू आसा आनी खात्री आसा आमकां ते पास जातलें. वुमन एम्पावरमेंट खरें कितूर आसत जाल्यार त्या नारी शक्ती वंदन अधिनियमान जरी असले आसत जाल्यार गोंय सरकार तुमचे खरें सशक्तीकरण करून त्या बिलाक समर्थन करून दिता. म्हणजे योगायोग हो कार्यक्रम आयच्या घडीक हांगासर ऑर्गनायज केलो, त्या खातीर म्हज्या पुराय डिपार्टमेंट आनी ताची टीम हांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आनी नक्कीच हांव यश आवडिता की कालांतरान म्हाका एक 4-5 वर्सां उपरांत हांव जी फूड कल्चर हे पुराय भारतभर आनी ग्लोबल जाल्लें पळोवपाक मेळटलें हेजी आस्त बाळगिता. आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.